Hey, guys, wow, nice. Mga orchids. Oh. Hindi naman na siya. Tag-70. Kamahal man din yung orchids. $70. Oh my gosh. Nice orchids, guys. Ni lucky bamboo ini. Oh, di man ini lucky bamboo day. Lahi man po day na sila. Mura mag lucky bamboo. Under Fairyland na nigiingon. Fairyland. Ang mga frogs. Dito na ni mo makita sa guys, mga frog. Anong green. Nakakita na ka green frogs day? Kita na ko.